हेलो पिलामाने पुणी थे तुम समस्त को एग्जाम कर्नर रे स्वागत। पिलामाने आज वीडियो रे आमे डिस्कस करिबा हॉलिडे होमवर्क क्लास 8 रो भाषा। तबे पिलामाने प्रथम देछि गोटे पैराग्राफ देछि ताको आमे पढ़िबा और तत्संबंधी किछि प्रश्नर उत्तर लेखिबा। तो तबे चलो मो सहित पढ़। क्षीरोद और निरोध दुई भाई पुष्पांजलि सेमानंकर सान भौणी जन्माष्टमी दिन तार जन्म तेणु प्रतिवर्ष तार जन्मदिन धूमधाम रे पालित हुए। ए वर्ष दुई भाई चिंता कले जन्मदिन रे सान भौणी को कौन उपहार देबे। निरोध कहिला मु गोटिए ज्यामिति बॉक्स उपहार आकार रे देबी जहाँफल से ज्यामितिक कार्यगुड़िक सहजरे और सुविधार करिपारिबो। क्षीरोद कहिला मु किंतु ताकू दुईटी चारा उपहार आकार रे देबी। किछि दिन पूर्वे पुष्पांजलि निजे लगाइथिबा गछटी मरि थिबारु बहुत मन दुख करथिला। तेणु मु ताकू चारा उपहार देई ताकू खुशी करबाकू चाहूछि। चारा देले से ताकू बंचाइबाकू चेष्टा करिवो ओ गछ लगाइले परिवेश सफा और सुंदर रहइबो बोली जानिबो। एतद व्यतीत गछर उपकारिता संबंध रे से तार सांग माननकू बुझाइबो। एही कथारे निरोध खुशी होई कहिबाकू लागिला अरे बा यही अभ्यास जारी रहिले आम परिवेश बहुत बदली जीवो संगे संगे सुंदर ओ परिष्कार हो जीवो। एबे आस यही प्रश्न गुड़िकर उत्तर देवा और आग कहिबा पर लिखिबा। जो प्रश्न गुड़िक पचरा होईची ताकू प्रथमे कहिबा तापर खातारे लिखिबा। प्रथम प्रश्नटी रहिची कौन करिले आम परिवेश सबुज और सुंदर हेबो। उत्तर कौन हेबो कहले देखि पिला माने। हाँ, गछ लगाइले परिवेश सफा और सुंदर रहिबो। तापर प्रश्नटी कौन अछि देख। क्षीरोद ता सान भौणी को कौन उपहार देबाकू स्थिर करिला। हाँ, गछ देख क्षीरोद ता सान भौणी को चारा उपहार आकार रे देबाकू स्थिर कला। सेमति तापर प्रश्नटी एही गपटीर यथार्थ नामटीए दियो। ए गपटीर गोटे हेडिंग दबा आपको कौन आर नाटा कौन देले ठीक रहिबो। देख आमे दे परिबा गोटे जे अति मूल्यवान उपहार दे परिबा नाइ कहले गछ आमर प्रकृत बंधु एभली किछि गोटे ना आमे दे परिबा। ता परवर्ती प्रश्न देख आस शब्द गुडी को भांगी लेखिबा। आस शब्द गुडी को भांगी लेखिबा। जेमति कि पुष्पांजलि कौन हेची ना पुष्पयुक्त अंजलि हेची। सेमिति एगुड़ा कौन हम देख जन्माष्टमी कौन हम ना जन्मयुक्त अष्टमी। सेमती आउ गोटे कौन देछि ना जन्म उत्सव जन्म प्लस उत्सव। बुझिपार। ता परवर्ती प्रश्न रही कौन देख पिला माने वृक्षलता आमर बंधु यही धारणा को नहीं एक चित्र अंकन कर। एभलिया गोटे चित्रटे करिबो। मु चित्रटी देखैछि तुम माननकू पेंसिल और कलर माध्यम रे एभली चित्रटी करिबो। ठीक अछि। तापर प्रश्न देख। प्रश्न देला जे अस्त्र शस्त्र परि 10टी जुग्म शब्द लेखिबा। तो पिला माने एठी मन रखिया पड़िबो अस्त्र शस्त्र अस्त्र आउ शस्त्र। देख ए शेष दुटा पद जो अछि अक्षर दिरा अछि एदिरा मिसुची एमती मिसिला भलिया किछि जुग्म शब्द आमे लेखिबा। ठीक अच्छे। देख मु तुम लिखि देछि खोल ताल। देख अळ मिसुची पाठ साठ ठ ठ मिसुची। ठीक अच्छे। सेमती जना शुणा झाटी माटी सेमती तर बर चला बुला सेमती तंत्र मंत्र डौल डाउल सेमती अत्र तत्र अंका बंका। परवर्ती प्रश्न है तुमे बुलिबाकू जाइथिबा जेकोसी स्थान संबंध में निज अनुभूति 20 धाड़ी रे लेख। उदाहरण देइछन्ति दर्शनीय स्थान कथा लेखिपारिबा मंदिर नले स्थानीय मेला बा यात्रा विषय लेखिपारिबा। तो एठारे मु कोन करिछि पुरीर जगन्नाथ मंदिर कथा लेखिछि। तो तुम माने मध्य लेखिबो एमती जे मु एही खरा छुट्टी रे पुरी जगन्नाथ मंदिर बुलिबाकू जाइथिली एवं मोर अनुभूति को मु एठारे लेखु अछि। ऊपर लिखिदेव प्रथमे तापर एगुड़ाक सब लेखिब। पुरीर जगन्नाथ मंदिर चोड़गंग देवंकर एक अमर कीर्ति
ଏହା କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବାସ୍ତବ ପରିପ୍ରକାଶ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନା ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟୀର, ହେଲା କି ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟୀର ଓ ରମଣୀୟ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 66 ମିଟର। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରାଚୀର ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ, ଯାହା ମେଘନାଦ ପ୍ରାଚୀର ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ। ସେମିତି ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ 4ଟି ଦ୍ୱାର ରହିଛି। 4 ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରକୁ ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରକୁ ହସ୍ତୀ ଦ୍ୱାର, ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରକୁ ସିଂହ ଦ୍ୱାର, ସେମିତି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରକୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ 12 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭା ପାଉଅଛି। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର, ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର, ବିମଳା ମନ୍ଦିର, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ଆଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରମାନ ରହିଅଛି। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର 2ଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ। ପୁରୀକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରଥଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର 4 ଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ତା ସହିତ ତୁମେମାନେ ଆଉ କିଛି ଯଦି ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିଛ ବା ନିଜର ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖରା ଛୁଟି କିପରି କାଟିଲ ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ର। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେବ ନା ଲେଖିବ ସମ୍ବୋଧନ, ପ୍ରିୟର ଶ୍ୟାମ। ଯଦି ତୁମର ସାଙ୍ଗ ନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବ। ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଦେବୁ। ଗତକାଲି ତୁମ ଚିଠି ପାଇଥିଲି। ତୁମ ଚିଠିରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମୁଁ ଖରା ଛୁଟି କିପରି କାଟିଲି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ଏହି ବର୍ଷ ଖରା ଛୁଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଲା। ଲିକି ଓ ଗୁଡୁ ସହ ମିଶି ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ମାମୁଁ ଘରର ସମସ୍ତ ଲୋକ ମିଶି ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ପୁରୀ ଯାଇନଥିଲି। ସେଠାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦେଖିଲି। ପୁରୀର ଅଭଡ଼ା ଖାଇଲୁ। ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହ ଅନ୍ୟ ମଠ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ଗଲୁ। ସେଠାରେ 2 ଦିନ ରହି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ମୁଁ ଖରା ଛୁଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଲିବାରେ ନଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। ଏହି ଖରା ଛୁଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୋଗ କରିଅଛି। ସ୍କୁଲରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛି। ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଏଭଳିଆ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଇତି, ଦେଖ ଏଠି ଅଛି, ଆଶା କରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବା ତୋର ଖରା ଛୁଟିକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ କଟାଇଥିବୁ। ତୁମର ଖରା ଛୁଟି କିପରି କଟାଇଲ ମୋତେ ଏକ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବୁ। ଇତି ତୁମର ପ୍ରିୟ ସାଥୀ ମିଲି। ତାପରେ ଠିକଣା ଲେଖିବ ଏମିତି। ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରେରକ, ପ୍ରେରକ ମାନେ ଯିଏ ପଠାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାପେସ୍ତୁ ମାନେ ଯିଏ ପାଇବେ, ଯିଏ ପାଇବେ କିଏ ପାଇବ, ଏଠି ତୁମେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ପଠାଉଛ ତା ନାଁ ଲେଖିବ, ତାର ଗ୍ରାମ, ତାର ପୋଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ଯଦି ପିନ୍ ଅଛି ପିନ୍। ସେମିତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରକ ଯିଏ ପଠାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ, ଗ୍ରାମ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ପିନ୍ ଏତିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କାଗଜରେ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତ କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ଆସୁଛି, କାଗଜର ଡଙ୍ଗା ଆସୁଛି, କରିପାରିବ। ସେମିତି କିଛି ପିଲା କାଗଜରେ ରକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଗଜରେ ରକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି କାଗଜରେ ବିଭିନ୍ନ ତୁମେ ଖେଳଣା କରିପାରିବ। ତା ଛଡ଼ା ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିଲେଣି ତେଣୁ କାଗଜରେ ଆମେ ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। କାଗଜରେ ଆମେ କୋନ୍ କରିଦେଇପାରିବା। କାଗଜରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ଶିଖିଥିଲେ ଏଭଳିଆ କ୍ୟୁବ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ସେମିତି କ୍ୟୁବର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା, ମାନେ ଆୟତ ଘନ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ଏଭଳିଆ କିଛି କାଗଜର କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଥିବ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଲେ ତୁମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଥିବ।
ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଓ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।